bi assemblée na boli fin de madone kan a fɔlɔ o ye an ka meeting min na bɛna kɛ le 26 bon an b'a dɔn k'a fɔ sini meeting bɛ yen demain an bɛ meeting dɔ kɛ Katinina ko la Kurufina mairie da la sɔgɔmada fɛ 8h wagati 8h30 an b'a daminɛ fo ka taa se 10h ma o meeting kun tɛ dɔ wɛrɛ walasa Katinina ka di bɛɛ ma nɔgɔya la parce que Katinina normalement kun kan ka kalo 18 de kɛ mais an y'a ye k'a fɔ nin y'a san 10 ye Katinina ma se ka di bɛɛ ma o dɔrɔn tɛ Katinina dili dɔrɔn tɛ mais minnu y'a di komi yugu bɛ jamana kɔnɔ donc an ka jate la u ye mɔgɔ dɔ de ta minnu bɛ enregistrement kɛ o kɔnɔna la fautes ka ca la dɔ tɔgɔ Burama u b'a sɛbɛn ko Cɛfulu dɔ tɔgɔ Aminata u t'a sɛbɛn o tɔgɔ kɔrɔ ko Binta donc erreur cayara la dɔw wolola Bamakɔ ko k'olu wolola Ngalafuga dɔw wolola Ɲɔzɔnbugu ko k'olu wolola Cɔribugu donc a bɛɛ ɲagaminen don bon o la fana ni citoyen ko fasodenw ko erreur b'u ka fɛn na o erreur yɛlɛmali i bɛ se ka san 2 ko nɔfɛ sisan o de tɛ Katinina di mɔgɔ ma bilen n'i taara ko fichier individuel o b'o de d'i ma k'i ka t'i mɔgɔw dilan n'o ye bon o ye kelen filanan non seulement Katinina tɛ ka di mais a dili yɛrɛ fana kɛra yugujugu kɛyɔrɔ de n'i ma wari sara a tɛ d'i ma maliyɛn minnu bɛ extérieur la Mali kɔfɛ olu yɛrɛ ye sɛgɛn min ye Katinina ko la dɔw ka furu sara kosɔn dɔw ka sɛbɛn ko dɔw ka titre de séjour a tiɲɛna u tun bɛ citation régulière la ka se ka sɛbɛn sɔrɔ farajɛ jamana na a sɛgɛn n'i b'a dɔn kɔlɔkɔlɔ tɛ mais o sɛbɛn sɔrɔlen kɔ san 2 san o san i bɛ taa yɛlɛma de u b'a fɔ ma ko renouvellement de titre de séjour o renouvellement n'i b'o kɛ f'i ka na n'i ka passeport de o passeport fana i tɛ se k'o sɔrɔ ni Katinina t'i bolo mais Katinina tɛ mɔgɔ minnu bolo donc u tora Katinina ɲinini na pour que u bɛ se ka passeport sɔrɔ f'u ka carte de séjour min b'u bolo yamaruya min b'u bolo n'u bɛ to farajɛ jamana na o waati tɛmɛna donc u kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ sariya kɔnɔ bilen o camanba de bɛ yen Katinina ko kɛra sababu ye ka to ka baara ci parce que n'i bɛ baara yɔrɔ dɔ la farajɛ jamana na u b'a fɔ k'i ka na n'i ka carte de séjour de titre de séjour ye pour que u ka se ka dɔn contrat min b'u u ni cɛ e tɛ mɔgɔ dogolen ye farajɛ jamana na bon n'i ma se ka na ni o ye Katinina t'i bolo donc baara yɔrɔ b'i bila ka bɔ baara la mɔgɔ caman bɛ yen olu fana tun kan ka sɛbɛn sɔrɔ a bɛ fɔ ko bɔn i kan ka sɛbɛn sɔrɔ na ni passeport photocopie préfecture b'o fɔ mais comme o t'i bolo yɛrɛ fana donc préfecture de sɛbɛn d'i ma dɔw ka baara tiɲɛna dɔw ka furu sara dɔw ka dugutagaw tiɲɛna Mali kɔnɔ yan banabaatɔ dɔw sara parce que u ka bana juguyara Katinina sɔrɔli o ma se ka kɛ fiyewu passeport ma sɔrɔ u sara Mali kɔnɔ u ma se ka taa fura ye dɔw ka baara tiɲɛna ko la dɔw b'u a fɔ k'u b'u présenter concours la u tɛ se k'u présenter concours la parce que sɛbɛn foyi t'u bolo u bɛ k'a ɲini a dun fɔra ko Katinina ko k'a di bɛɛ de ma walasa maliyɛn bɛɛ ka kɛ kelen walasa namara min bɛ Mali sɛbɛnko la o ka dabila walasa maliyɛn hakɛ ka dɔn o de taara k'an bolo gɛrɛgɛrɛ ye o kɛra an bolo masiba ye fɛn min dabɔra an yɛrɛ lafiyali kama a taara k'an bolo gɛrɛgɛrɛ ye donc sini n'o ye juma ye 8h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni mɔgɔ min y'i sigi i ka so k'a fɔ ko ne bɛ to n ka so n'a ɲɛnabɔra tuma min na n b'a nafa sɔrɔ a tɛ ɲɛnabɔ parce que tilema kelen tɛ se ka Katinina ko kɛ an mɔgɔ damadɔ tɛ se ka Katinina ko kɛ fo maliyɛn bɛɛ de ka bɔ k'a kɛlɛ kɛ bon minnu b'a fɔ ko ne ta bɛ n kun ne ka Katinina bɛ n kun e fana sen b'a kɛlɛ la sabu n'a bɛ n kun i b'a sɔrɔ a t'i somɔgɔ dɔ kun n'a bɛ n kun i b'a sɔrɔ a t'i sigiɲɔgɔn dɔ kun donc bɛɛ de ka bɔ k'a kɛlɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Korofina mairie da la sini sɔgɔma 8h pour que ka taa u ka Katinina bɔ k'a di bɛɛ ma wa u ka sɛbɛnbɔ min b'a jira k'a fɔ wari tɛ sara Katinina la yuguyugu ko t'a la bilen o dɔrɔn tɛ u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a baara la n'u bɛ ka wariw minɛ u ka baarakɛla ninnu an t'u fɛ u k'u bɔ yen u ka mɔgɔ wɛrɛ nana mɔgɔ ɲɛnamaw nana mɔgɔ ɲɛnama ka ca Mali kɔnɔ il y a plein de jeunes diplômés sans emploi parce que hali dɔw tɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ minnu bɛ Katinina enregistrement kɛ enrôlement kɛ hali dɔw tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn ka ɲɛ olu fana tila bɛɛ baara sɔrɔ yuguyugu de la n kɔrɔmuso den n sinamuso dɔgɔnin n bɛnkɛ den a 90% bɛɛ o dɔw bɔra ne yɛrɛ ye dɔ ɲininka o ko k'ale bɔra 4e année de mɔgɔ min bɔra 4e année la e b'a fɔ cogo di ko ka mɔgɔw ka fɛn donnen don ka ɲa ne ko mun ye ese yan nɔ ko dɔnbagaya ne taara k'a jɔ ne to kuma na
u b'a yugu k'alu tɛ dogo alu t'u dogo k'a kɛ k'a fɔ k'u b'u den kɛrɛfɛ o t'a la dɛ taa carte d'identité diyɔrɔ la i b'u yɛrɛ jɔlen ɲɛna bɛɛ ɲɛna mɔgɔ bɛ wari di u b'a minɛ k'a bulu kun k'a sɔrɔ k'i ka carte ɲini k'u b'a d'i ma alors que carte d'identité dabɔra bɛɛ de kama donc o la sini an bɛ t'o meeting na pour réclamer les cartes d'identité pour tout le monde Mali constitution de ko malien bɛɛ kan ka traité cogoya kelen na wa Mali constitution de ko ni Mali faamaw ko k'u bɛ min kɛ maliyɛnw ye walasa u ka lafiya ko diyagoya de don wagati ni maliyɛnw sɔnna ma diyagoya de don faamaw b'a kɛ olu de ko k'u bɛ carte d'identité bɛ di bɛɛ ma donc diyagoya de don ma sisan carte d'identité ka d'an bɛɛ ma o sini sɔgɔma ta ye o kɔfɛ nin kalo tile 26 meeting belebeleba dɔ b'an bolo o bɛ maliyɛn bɛɛ kunna o meeting belebeleba kun tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ baarakɛbaliya min bɛ Mali kɔnɔ kɔngɔ min bɛ Mali kɔnɔ banako min bɛ mɔgɔw la jiko gɛlɛya kuranko gɛlɛya tɔɔrɔ min bɛ sɛnɛkɛlaw kan jeune diplômé sans emploi baarakɛbaliya min bɛ yen insécurité balawu min bɛ Mali kɔnɔ fantanya min bɛ maliyɛnw na an bɛ fɛ ka bɔ ani yugu-yugu ka taa kɛlɛ kɛ a kɛlɛ ye jumɛn ye o ye an bɛ jɔyɔrɔba kɛ n'o ye fara ɲɔgɔn kan rassemblement ye sur la place de l'indépendance le 26 octobre à partir de 14 h maliyɛnw maliyɛn ni dalen bɛ Mali la maliyɛnw maliyɛn ni dan b'a la k'a fɔ ko Mali bɛ se ka jɔ maliyɛnw maliyɛn ni b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ fɛ ka sa ka taa ka Mali le to i denw ni i muso ye maliyɛnw maliyɛn n'i bɛ fɛ de Mali ka wuli ka jɔ maliyɛnw maliyɛn n'a sɔrɔ Mali insécurité n'o ye lakanabaliya ye k'a jɔyɔrɔ b'i la artisans sɛnɛkɛlaw transporteurs opérateurs économiques avocats policiers sɔrɔsiw silamɛ chrétien n t'a si la bɛɛ de welela maliyɛn den na le 26 octobre an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la ka taa ŋaniya yira k'a fɔ tɔɔrɔ min bɛ maliyɛnw kan Mali kɔnɔ an ka faamaw k'a ɲini ka solution dɔ ɲini a la o la an bɛ ka ci bila société civile bɛɛ ma association bɛɛ ma ni min bɛ min fɛ ni fɛɛrɛ min b'i kɔnɔ Maliko la sabu an tɛ taa fɔ k'a fɔ ko nin ma ɲi dɛ a bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ fɛ ka t'o fana fɔ wa n'an tila o la an bɛna sɛbɛn dɔ de dilan o sɛbɛn bɛ kalan o 26 octobre don an mago bɛ fɛn min na jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ an kan gɛlɛya min b'an kan an bɛ fɛ a ka dilan cogo min na an b'a bɛɛ fɔ faamaw ye ka sɔrɔ k'a sɛbɛn ta ka taa di Ibrahima Boubacar Keïta ma k'a fɔ désormais an bɛ fɛ an ka mara kɔnɔ an bɛ fɛ Maliko ka kɛ tan an bɛ fɛ an ka bɔ nin sira in de fɛ politique kuma tɛ parti kuma tɛ an maliyɛnw de bɛ fɛ an ka mara ta min bɛ nin parti la min bɛ parti la o t'a la dɛ wele bilala bɛɛ de ma n ye politicien o n tɛ politicien o n bɛ parti la o n tɛ parti la o n bɛ nin diinɛ na o n tɛ nin diinɛ na o n'i kɔni ye maliyɛn wele bilala bɛɛ ma nin kalo tile 26 26 octobre place de l'Indépendance la boulevard de l'Indépendance kan bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen fasoden bɛɛ kanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ la bɛɛ ka na an ka plateforme dɔrɔn tɛ dɛ wele bilala maliyɛn bɛɛ de ma an ka plateforme ka wele dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ de welela maliyɛn bɛɛ kungo la bɛɛ ka na plateforme ko t'a la an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kuma bɛna di Mali mɔgɔba caman ma Mali mɔgɔba caman bɛ se kɛnɛ kan minnu t'anw ka plateforme yɛrɛ la u bɛna kuma k'u sara maliyɛnw na f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛnw a don an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a don Maliko ye min ye an b'a fɔ ɲɔgɔn ye a don fɛn bɛ jamana kɔnɔ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye n'a bɛ ɲɛ cogo min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye n'a tɛ ɲɛ cogo min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye le 26 octobre donc wele bilala bɛɛ lajɛlen ma aw ka quartier ka kɛ ɲɔgɔn fɛ faso kɛnɛ kan n bɛna k'an muso to so o t'a la n bɛna k'an cɛ to so o t'a la n bɛna k'an denw to so o t'a la an bɛɛ ka bɔ a bɛ bɛn samedi don ma bɛɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan an ka na kɛnɛ kan pour venir parler du Mali par les Maliens avec les Maliens mɔgɔ si tɛ se ka maliyɛnw kungo bila maliyɛnw kɔ mɔgɔ si tɛ se ka Mali fɔ ka tɛmɛ maliyɛnw kan nin tɛ expert kuma ye nin tɛ mɔgɔ kalanlen kuma ye professeur kuma tɛ maliyɛnw min b'u dusukun kan u bɛna ka n'o de yira tɔɔrɔ min b'an kan an bɛ n'o de yira an ka sɔrɔsiw tɛ faga bilen manamanakan na wa minnu sara Ogosago minnu sara Sobanɛ Da minnu y'u faga an b'u nɔfɛ u k'u bɔ k'u yira n na fagali kɛra cogo di u ka tiɲɛ fɔ ye minnu sara Bulukesi u bɛ yen nɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la mais mɔgɔ minnu faga a bɛ yɔrɔ jumɛn o sécurité d'État b'an fɛ yan enquêtekɛlaw b'an fɛ yan o tuma ni mɔgɔ sara Mali la o kuma bɛ bila ten ka na kɛ tɔ kan b'a fɔ ye an bɛna enquête kɛ an bɛna a ko ɲɛɲini o y'a bannen ten ka sɔrɔ ka barama fa zamɛ la ka n'o di mɔgɔ ma o b'o dun an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o y'a bannen
hali ni nana i ka wulu fagalen sɔrɔ i ka so i bɛ taa ɲɛɲini mɔgɔ min i ka wulu faga jango fasoden dɔ. On veut savoir où se trouve le niveau d'enquête de Sobaneda, d'Orosabou, de Boulkessi. Qui sont les responsables à Tchèque-Afan? Qui sont les coupables? Où sont-ils? Pourquoi on n'arrive pas à les arrêter? Voilà des questions dont on va poser le 26. Moubato Katnina Bouboulé, ou Bonamé Kadama, ou Kajabi Foy. Moubato Kouametre Malaya. Alors que ni ma facture sera, ou ni ka compter de broti, ni ma facture sera, ou be courant là. Donc malien bébé ka facture sera, malien bébé courant sera. Nous ne pas to en courant mettre parce que essentiel ni gasoil hakem ka ka aussi terme nous be chouin ou fait. Au milieu sur les do flat ya quartier de la Kadi Doma pour que la citerne nous compenser. Au chouin li ame fait au capot ka nya fois John ni noro, John ne be ka courant en courant très. Énergie ko bitu. Semdité ça n'aura pas warbe. Toi, du Mali, qu'on a au Sénégal, tu as fait à l'époque. Avec toi, du coup, Mali, qui est le deuxième producteur de coton à Frafinabe. Mais on va Sénégal, on va faire comment faire ça. Du coup, on va au Sénégal là. Alors, on Sénégal, tu es engrais sur. Mouni B, c'est un petit peu comme tu gagnes. Mais nous, quand on me dit mon bateau, au Congo, nous avons avec Allah. Mon bateau, ça a un diplôme battant flair de dans la démission. Le diplôme battant flair dans la démission. Ma ça va le préparer. Préparer sur le trou du Jamana Kouni. Amé la faire trou du Jamana Kouni. Amé faire Katani in le artisan. Mumbato Bola Brakela Kera. Moi, ni fagra artisan ou bagra artisan, ça ne va pas dormir malo. Mumbato Mouroka Bama. Pour toi, vous cotisation sera. Nous, nous avons patenté, ce n'est pas pour Janama ou Janama de Souga. Ou vous avez taxé sera. Mais mon bateau, mais mana voulu obtenir d'homme là, un peu mana voulu obtenir d'homme là, ni moi me suis dit obtenir d'homme pour tout là. Pour j'ai une ma fouille qu'à dire artisan ma, mais bateau artisan me diare. En tout ça sous journal artisan te, en tout cas stragle artisan te, en tout cas sous journal artisan te, d'autres sous journal, mani fouille te gagner artisan te. Mais mon bateau au artisan irait. Moi me là qu'à artisan. Mon bateau moi c'est un artisan. Mon bateau artisan qui me pour le faire le calibre. Au lieu de regarder là. Am ta ka ta ina like. Maintenant, il y a une proposition. Ça va être un artisan. Ou quoi, revendication est mise. Ou quoi, faire un mot là. Mais il y a un gars. Il faut que les roues. Mais il y a un roues qui est un peu à 90% besoin. Il te voit là. Moment où commerçant d'obéir. Au lieu de 10 millions, au lieu de 2 millions de dollars qui est mauvais. Nous, au but de mon commerçant, et bien 10 millions, ça va trouver nous concurrencer le marché. Tu ne peux pas. Donc, Mali, tu as guerre, Mali, tant que la douane malienne, tant que les directions de concurrence ne travaillent pas normalement, le commerçant malien, les opérateurs économiques, les maliens ne s'en sortiront jamais. Donc, douane, quand on a réformé tout, Moumou Balika guichet unique que douane. Moumou Balika faut commencer à manaouri. N'a ni fou bablo, abaka ni fou d'eau, abaka intention que, à quand un hagem sur le foyer, nos foyers, au war de sur la quantité en fait. Trésor public, t'as qu'à war t'as qu'à quantité ça fait directement à table, la trésor public. Douane c'est un beau war cola. Douane c'est un beau war cola. Entre douane dont les recette qu'elle est. Quand la douane a fait une recette de 650 millions à tout taille. Au entreprise, Mali entreprise. Mais il y a une entreprise. On y doit numiner. Donc, le pourcentage est d'ama. Nous, on doit numiner quand Sénégal. Ou bien quand Djoko. Le Mali n'a pas de pourcentage. Le Mali, ce n'est pas un pays de pourcentage. Il faut réformer la douane malienne. Tous les douaniers ne sont pas des voleurs. Mais 99% des douaniers maliens sont des bandits organisés, c'est des voyous. Nous, à la folie du groupe là, pour nous, quand on a tout à faire. Dans la folie du groupe là, quand je suis là, tant que je suis là, allez, si c'est encore dossier de la douane malienne, ou quand je suis là, système de papier flairé, on a prévu.
ignoration qui kira ka ɲagami a tɛmɛna Mali douane fɛ Mali douane u ka papier b'a la mais bɛɛ b'a douane y'a ye n'i ma don école la i b'a dɔn ko nin tɛ tiɲɛ donc Mali douane interpellé la Kayi ala ma mɛn an ka dénonciation dɔ fɛ u y'u minɛ procureur me ko interroger affaire ma ban fɔlɔ yɛrɛ a bɛna a mɛn a la tɛmɛ ko douane dɔ taara kaso la u m'a fɔ réseau quoi ko ne bɛ ka baga u ma ko ne bɛ ka nkalon da u la k'u bɛ ne défier ko n'a sɔrɔ ne bɛ siyɛn na ko n ka prévu di yan ɔ douane y'a labɛn a dɔw tatɔ don kaso la a bɛna ye tile fila in na n bɛ prévu d'aw ma a la tɛmɛ aw bɛ sonyɛli kɛ a bɛ tila k'a fɔ ko ka prévu di zon k'a fɔ ko ka prévu di o tɛ kaso yan douane bɛ taa kaso la a la tɛmɛ a bɛ prévu ne de y'a fɔ donc le 26 octobre a tɛ ɲɛ maliyɛnw aw kɔ maliyɛnw n'a bɛ fɛ ka bɔ tɔɔrɔ la ka bɔ ɲani na jeune diplômé sans emploi n'a bɛ fɛ ka baara sɔrɔ Mali musow n'a bɛ fɛ a cɛw ka bɔ tɔɔrɔ ni ɲani na ni maliyɛn denw bɛ fɛ ka bɔ hami ani jɔrɔ f'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ o la le 26 octobre o don an bɛ taa Mali ko an bɛ taa ɲɛfɔ a wulibali ye min an bɛ taa fɔ a tiɲɛ ye min an bɛ taa fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ dilan cogo min na a bɛ dilan ten ni min tɛ se o b'i sen bɔ a dilanni na an tɛ place ɲini na an tɛ foyi ɲini na an ko dɔrɔn an faso ka dilan ka di an ma minnu ko k'u bɛ se ka dilan u k'a dilan ka d'an ma n'u ko an b'u dɛmɛ cogo min na an b'u dɛmɛ an b'a fɛɛrɛ y'u la mais olu de kan ka baara kɛ wa u b'a baara kɛ sabu olu de ko k'u bɛ se ka kɛ ni min tɛ se bɛ bɔ a la mɔgɔ si ma bugɔ ka kɛ ministre Mali kɔnɔ mɔgɔ si ma bugɔ ka kɛ directeur ye Mali kɔnɔ ni min kɛra ministre ye n k'u ta dugawu k'i ye de k'Ala k'i nafala bɔ a la nafala wɛrɛ bɛ bɔ ministre ya la sonyɛli kɔ n'o tɛ i b'i ka baara kɛ i bɛ sara a ma ban n'i ye nafala wɛrɛ bɔlen i ka baara la min t'i sara wari ye o ye sonyɛli bon ni dugawu sonyɛli ninnu de b'an fɛ yan Ala k'i nafala bɔ a la Ala ka to i ka fɛn sɔrɔ la min ka ca ni sara wari ye jamana in kɔnɔ i bɛ nin kuma in de mɛn donc le 26 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan minnu bɛ k'u nafala bɔ u ka baara la min t'u sara ye u k'a fɔnɔ u b'a fɔnɔ yan nɔ an b'u bɛɛ dili bɔgɔti yan an b'u bɛɛ dili bɔgɔti yan ne y'a fɔ dɔw k'u ka valise labɛn k'u ka finiw pase u kana bɔ valise kɔnɔ dɛ parce que u taatɔ kaso la la ten bilayi u bɛɛ bɛ taa kaso la u tɛ to yen ko kɛra kasokɛ ye o kɛlɛkɛ ye ka b'u don kaso la Mali k'i kɛlɛkɛ ye ka b'u don kaso la an yɛrɛ fɛnɛ kɛlɛkɛ ye ko an bɛ taa papiyew d'u ma o t'a ko jalen wa donc ne y'o de fɔ ko kasokɛ kɔni tɛna dɛsɛ baara la sabu don o don ala filɛ papiye min b'an bolo ka ca 40 an kɔni b'a dilan sabu don o don an bɛ taa d'a ma don o don a b'u minɛ ni Mali n'a dɛsɛra yɔrɔ min na a k'a fɔ an ye ni kasokɛ dɛsɛra ka zonbalaba minɛ a k'i den k'o tɔgɔ fɔ an ye an yɛrɛ bɛ t'o siri k'o bila katakatani kɔnɔ ka t'o d'a ma ye foyi tɛ bɔ a la foyi u tɛ mɔgɔ si baga bɔ yan o u dan ye ko an b'i don kaso la o k'a jɔ an sanfɛ u tɛ mɔgɔ si baga bɔ yan bi an ye min kɛ article 33 de la constitution aw bɛ constitution dɔn an bɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ min bɛ sariya bonya an bɛ faama bonya faama min bɛ sariya bonya an tɛ député dɔ zo ye ni député ye sonyɛli kɛ immunité t'i da la an tɛ ministre dɔ zo ye ni ministre kɛra zo ye i t'anw ka ministre ye y a pas d'immunité an tɛ directeur dɔ zo ye ni doyen ye sonyɛli kɛ an t'i dɔn doyen an b'i minɛ k'i don kaso la foyi tɛ bɔ a la ni générali n'i ye sonyɛli kɛ k'e ye général ye an b'i kɛ jala don kaso la parce que jala min b'i kalan an t'i ka général dɔn donc o la le 26 octobre an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ye mobilisation kɛ a ye welewele bila bɛɛ ma nin ye Mali jɔ kuma seli bon maintenant o kɔfɛ yan'an ka kuma di jama ma 26 octobre an b'a labɛn cogo di aw yɛrɛ bolo a ko bɛ se ka kɛ cogo di kunnafoni dɔ sera an ma k'a fɔ Bangineda mairie anw ye plainte déposé min kama ani y'a nɔfɛ mɔgɔ cɛ 4 ko u minɛna sɔgɔmada in na u y'o ta sira fɛ parce que anw ye plainte don k'a fɔ Bangineda bɛɛ feerela ka papier fu bɔ ka di mɔgɔw ma komi dɔw bɛ to k'a fɔ ko ni minɛli kɛra nin t'aw nɔ ye a bɛ ka tɔgɔ da cette fois-ci komi ne yɛrɛ kɔnna k'a fɔ a bɛ kalo 1 bɔ k'a ye plainte don Bangineda mairie kama k'a minɛna saliya u ye nɛgɛ kala sɔgɔmada in na a b'u bolo yen donc an bɛ Mali justice fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo nin tɛ anw dɔrɔn ka kɛlɛ ce n'est pas seulement la victoire de la plateforme nin t'anw dɔrɔn ka victoire ye nin maliyɛn bɛɛ de ka victoire ye nin tɛ an tɛna waso n'a ye an bɛ waso ni maliyɛn bɛɛ tɔgɔ ye k'a fɔ maliyɛnw a ni ce
ay bara min kɛ no bɔra bara la ko Bangineda mairie fɛnɛ minɛna sɔgɔmada na n'a nɔfɛ mɔgɔ 4 donc Wakatogola kɔfɛ conseil régional Kaye o fɛnɛ kɔfɛ ani ko aéroport la mɔgɔ dɔw fɛnɛ minɛna ye mɔgɔ 4 ou joli o kɔfɛ tuguni sɔgɔmada na ko Bangineda mairie minɛna ci sera ma sisan ko sini sɔgɔma dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛna minɛ an tun taara plainte don mais n t'o tɔgɔ fɔ fɔlɔ an b'a to a ka minɛ n tɛ komi jamana in a surveiller ba tɛ dɔ kana na taxi ta ka bɔ ka taa Lajinɛ donc an b'a mango o yɔrɔ kan mais en tout cas n'Ala sɔnna ma sini n'aw wulila aw ka sunɔgɔ la yanni 10 heures cɛ ko bamaba 2 bɛ Mali kɔnɔ yan mɔgɔw tun ko ko minnu tɛ se ka minɛ ko u y'a sɛbɛn labɛn sisan u bɛ taa nɛgɛ k'u fɛnɛ kan IBK y'i to la a ka Kɛɲɛrɔba kaso bon kura in a k'a dayɛlɛ joona tɛ Bamakɔ ta in tɛ bɔli kɛ jama ka ca a ka t'u bila Kɛɲɛrɔba an yɛrɛ t'u fɛ Bamakɔ yan donc n'u taara Kɛɲɛrɔba yanni o kaso ka fa ka dɔ wɛrɛ jɔ an y'o fɔ an ni Mali tɔ bɛ to mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 ye o ka Mali jɔ an b'o busaya mɔgɔ 18 ka jamana kɛ sonyɛli jamana ye donc maliyɛn minnu tɔɔrɔlen don fantanw minnu ka hakɛ talen don a y'a fɔ tare tile kura min bɔra Mali kɔnɔ alhamdulilayi an b'a Ala fo k'a barikada zonbalaba minnu n'a b'u yɛrɛ dɔn hali n'a ye mɔgɔ dɔ ye a ka sigida la nafigiya tɛ dɛ fasodenya wa fasodenya yɛrɛ nafigiya o bɛ bɛn baraji b'o la ne yɛrɛ bɛ tile nafigiya la ne yɛrɛ bɛ tile ka papiye labɛn ka taa ci kasoge ma donc nafigi o nafigi b'i faso jɔ n'i tora nafigiya la ka sa n ye n kale Ala la i bɛ taa arijinɛ na a bɛ nafigi kelen min arijinɛ kɔnɔ o ye nafigi min b'a faso jɔ donc a y'a kɛ n'a ye min bɛ sonyɛli la n'a ye min bɛ ka étage vilaw jɔ komi an b'o fana baara la kɛrɛfɛ aw n'u tɔgɔw di u bɛ baara min na k'a di an k'u tɔgɔ sɛbɛn a b'u ka so photo ta u ka V8 ninnu mobili ba minnu b'u bolo a b'a photo ta a b'a jija ka immatriculation photo ta a kana ɲinɛ o kɔ a bɛ na n'u ye kariw d'a ma n'a tɛ se k'an ma sɔrɔ a b'a ci 77 59 21 70 77 59 21 70 a b'a ci o ka WhatsApp kan n'Ala sɔnna a ma an b'a numéro ta k'a photo ta a b'a tɔgɔ fɛ an bɛ taa di procureur ma k'u wele k'u ɲininka u y'a villaw n'a étages jɔ cogo di u y'a immeuble jɔ a kana mɔgɔ si sutura Mali kɔnɔ hali n'a ye clément yɛrɛ ye ka dɔ jɔ a bɛ taa a yɛrɛ tɔgɔ di a bɛ ten de ni clément yɛrɛ n'a ta bɔ yɔrɔ fɔ c'est comme ça il y a plus d'impunité maa si t'a kɛ ko fɛn tɛ bɔ a la ni min sen ma y'a la i bɛ bila kɛ problème foyi t'a la n'i welela ka taa nin kɛra cogo di i b'i ta fɔ i bɛ wuli ka tɛmɛ n'i yɛrɛ mais ni min sen b'a la ou bien e lasago ye o fana tɛ baasi ye o an bɛ min gɛlɛya mɔgɔ ma dɔrɔn ni min minɛna a kana s'a muso ma a kana s'a den ma parce que mɔgɔ dɔ cɛ ye zo ye mais muso tɛ zo ye mɔgɔ dɔ fa ye zo ye i b'a sɔrɔ a den tɛ zo ye mɔgɔ dɔ mansa bɛ nin kɛ a man d'a ye yɛrɛ i b'a sɔrɔ dɔw t'a kalama yɛrɛ donc a kana taa baga balimaw ma a n'a somɔgɔw k'u kɛ ɲugutɔ fɛnw ye k'a fɔ e fa tun ye zo ye a ye fa minɛ non n'u bɛ gɛrɛn na ou bien n'u bɛ tɔn na a ye to a ka adamadenya la zo in n'a minɛna fɛnɛ a kan ka min sara jamana ye n'a sara jamana ye a kan ka hakɛ min sara n'o sara n'a bɔra a ye tɛmɛ ni balimaya fɛ a ka adamadenya kɛ fɛ parce que maliyɛn ye maliyɛn de o t'a bɔ maliyɛnya la o i b'a sɔrɔ dɔ bi zonbalaba dɔ bɛ yen o yɛrɛ ye sini mɔgɔ ɲɛnamaba de ye dɔw bɛ bɔ yɛrɛ u bɛna fara an kan ka kɛlɛ kɛ donc an kana mɔgɔ si fili an kana mɔgɔ si kɛ bolo kɔfɛ fɛn zo ninnu an mago b'u la yɛrɛ an mago b'u la n'u ye sonyɛli dabila ka na fara an kan sisan an mago b'u la sabu u b'a fɔ i bɛ bɔ nin sira fɛ i bɛ bɔ nin sira fɛ ne yɛrɛ bɛ dɔw yɛrɛ sɔn an fɛ yan u b'a fɔ professeur n yɛrɛ ye caman dun nka aw mɛnna n y'a dabila n tɛ fɛn dun bilen an b'a fɔ n'i tɛ fɛn dun bilen a bɛnna i bisimila a bɛ kɛ cogo di professeur bɛ ka nin dossier in kɛ cogo min na a tɛ kɛ tan e bɛ ka nin min kɛ a tɛ kɛ tan professeur n'i bɛ k'u bɛlɛ i bɛ taa don kan nin n bɛ karisa tɔgɔ d'i ma e k'i dɛ i ka message ci o ma ko k'a ci ma par mail de k'a fɛ o papier ninnu b'o bolo bon alhamdulilayi dɔw yɛrɛ kɛra sababu ye an sera ka fɛn caman kɛ c'est pour vous dire que minnu bɛ sonyɛli kɛ n'a y'u dɔn a y'a fɔ ka sonyɛli dabila u yɛrɛ kan ni min ye min ta t'a bila a nɔ na t'a bila kɛsu kɔnɔ a nɔ na i kan na an ka baara kɛ ni min y'i ban de sa ko n t'a dabila tulokun gɛlɛya ɲɔrɔnciya n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la jamanadenw ka ca dɛ mɔgɔ 18 kun dalen kan an bɛ bɔgɔti ka t'i bila kaso la foyi tɛ bɔ a la a t'an bali an ka siri na a t'an bali an ka misi kunkolo dun na a t'an bali an ka to dun na an ka foyi t'a la sabu y'an ka hakɛ de dun donc n'a y'a jateminɛ an bɛ ka campagne min daminɛ a bɛna ye radio so ni télévision na k'a fɔ ni mɔgɔ min y'a i sigiɲɔgɔn min ye Mali kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ ka baara dɔ kɛ ani baara min n'a se t'a ye taara muso bɛ ka réalisation de min se t'a ye
ta do ko so do ba to la ba do o sitai aya la donia aka photo ta aka ka mobile photo ta aka to ko se ba bara mina ko fene sebe a o prévu aka na no amina agla amta di procureur ma ka wori ka yini ama fo nguye zuere ama amta di procureur ma ki wole dro ki yini ga kar sai ni war soro to jume ya soro kuma jume ini joni ya soro sababu jume na ni ko cadeau haram ya le fonctionnaire ma ali président cadeau ma madame c'est-à-dire ou maintenant kan wa ah oui a dit en point ministre note atemala blona badina pour kama doukilengele ni bema le trafic d'influence là donc lui a dit mon Johnny ni o tigi trop fort abe la je ka département ngono est-ce que fait no dira au trima que to bala la o wati ko na la c'est ça la corruption mais kaso ye ba nyoro ngatemene ga ale ba nyoro ni nantra min to ko dama abi sege sege ni ko doyen ko commerçant doré kadoki commerçant kadoki doyen o choué non te pourquoi commerçant ti ta di distribuer là pourquoi jeune diplômé sans emploi pas de me mali kona amata do son ko ka ke fin pas ta di doyen ma au trafic d'influence a di kumina ko foka so donc amen barande là pour que comme choukole no ba kuma di obela jelema et kuma là-bas oye miye ka se ka plateforme si quartier ko parce que kuma mi se na ba me na borambi abta plateforme si ka quartier ko beka ka comité aka lisi la de aka woleli ke 77 59 21 70 le sika ka 77 59 21 70 akol wele ta valider comme ça avec un citoyen avec jamana sorosi munu jamana do nga here defensita ka yala an zumbala ba munu me ka sika ndeme am suku mina juna non te dossier ko mi amno am ku labe ali min do be ateme o li repta ko sola et min to ko brangono mais na to ko non ba fo sisa o dossier drama sisa milari dollar wari million tan gili anu ko wuden ko lawo maliko wa directeur ba dole na sanga na 7 dinara ma ngala alhamdulillah e mo to bu be kan de mala o era to wuri ya yem to bu ken na papier de na sa ko ale reka min ale ba barake minimina u be wara mi chwe ka dossier complet be takana dinema to bu be ka o faso de me femina o ade wuri ko ke to bu ya ngoni to ke mana papier de na sa ba na min do re papier de ma ko ale ka min ale be barake mina ku ye dollar wari million ta ani kele ani million ke ma woroni ko uyo rechwe dollar wala abita be sefa milliard mugani koma sankele ngono uyo rechwe aya ali wari be video compte mina wari tararo mina ya ni ndira ko soke ma dura be shidona no ko chema ngono ka angle kan jelenta ko ngo me ngo ko soke ba angle me ale kala ngamiri an kala ga france ngo mi se ga ni ko soke bla ko ko nga bla ngo angle kan fo re ga di ko soke ni ya fa angle kan ka tulu mina li fe tiens numéro ni fembe di ko kani kasuke bla contact la ka ba pedi ko parce que ale bo ke dro kala nana malla nyebe mo wala fantan no torola mais malite fantan jamane to club blé ne fleka na ni fonena bo to bu de fleka na papier de limo ne nya yi ngane ni ke kunme ko parce que ale nye bara malien do me toromina ale ba do ni mali na flo klala mayo ni ngonte ko malien bébé million duru soro sankono fulati ko million duru ta ka dima ho ni mine o dun folo ya ni sanga elema. C'est un directeur financier d'une mine, une grande mine du Mali. Mali c'est un boro bas de directeur financier. Tu vas vous clubler à la tête au camé. Avec un légal de faux. On va faire un papier là dans la téma. Quand un tromé, comme vous, quelqu'un n'a une dame. Allez la faire balaquer Rome, allez la balaro. Pour on le chuler là. Aïe, ministre doit être trop fort. Mais ma tu communiques sur les là la barra. Quoi il a dit oui? Je dis que les gars disaient, le ministre doit trop faire. Quand il kalo, ou tout kalo clé mourani ça va dire, kuno est noir. Ministre Moussedoro. Ah, n'a tribe Canada, va donc un minimum de noir. Ou comment nous trouvons noir qui est. Ah, enregistrement nous bédit. Un virement nous qui a compte ou quoi. Ah, non, il était ministre Moussota, attends, je vais passer la vie. Non, c'est immunité côté. Il veut qu'à au 4 mois, je suis 3. 4 mois de
ah ni ministre mi la shen la yere fa jamana ni mo wara ko ni mi na ko atano e ministre to ne senyoro la o te yin tan sur le ko guru no fe kele la yin te da e la ko guru ngo kele la amaga gre gre donc amo la ben tro juna ne comme est-ce que na sera aga so abse ka mémoire de papier de la be ka nye pa benye fo aw ko anglais ka wa asiba ka suke ba anglais ka me aw ka ba asiba anglais ka ma bodron ka ta mi ta di ka suke ou be ta ka so lo na ko inte nya ko re marion Clément Clétissé plateforme mo fait bien bureau fait bien antici anti ba o marion le ka non comme ça ka ma ka te mo wele mais ni ame wele blo ma dungo antici o de bisi parce que la mais information mi passé ni seulement na mo wote antici ni adni maniti ka donc bere ka barabe fra non bere be dokala organisateur munu organisation ke ani munu be coordinateur ani secrétaire an bere be parake ani o munu ba ka bara bla kana o de be ke so be ko iminya mais pour que la fanga do ko ina to nga bo Clément ko la Clément niveau la ka yere ke bekata akana ke na fo Clément kele ne ka kuru akana ke na fo Clément de a chef ou pas ni Clément ma min ke o teke 600 a me fait ka yere ke 600 ka chefan ci beka fe mi ma ko no ka bo donc beka aka comité sika ka quartier la au be da aka comité sika quartier la plateforme PCC comité malien munu be mari ko kan a beka siki ni malien mi mari ko kan 77 59 21 70 ibe wole li ke dron ibe ika bureau siki na mo fla dron c'est pas grave jema côté ana mo fla ro o mo fla aka ka bureau siki mi ma to abseka yugu dron te quoi mi ma to mali be bo no la mi ma to akina ni mo mba ku mali ko la mi est sénégalais pour la braquer l'artisan jeune diplômé sans emploi muso tchou barakola kenya kola mi est jukwe mi est courantia kwe mi est straglan kwe lokolko malem ka balo mo be fenfela aramadia mo be fenfela wala saka mali bodinya kuno aka miru obela na ore sigida abe sugiro mina abisika jia tukodi baraj même se akala amsika mune glan tukodi shweli be dabla tukodi aba miri o la PCC ka bara ni beri maintenant anga baraba o yugurugué mais o jugoro ame fait on parce que ka yuguru drone kele ka ban duguma même na muke ça s'appelle le projet de société mais on est grand en effet on sigida là cette révolution citoyenne nous est style et malien dere ka se ka wuli ka ikungo do maliko la o be dépend hors de là donc mo kana plateforme milika fo ambe da yugurugu drone mangama non ni kina ko kuma be ame kina ko kuma ko ni bana be ambe bana ko kuma ko sabla yugurugu be fambe abe fambe mi ma to am se ka bono la mo fene ko donc aya comité siki fambe fe beka ni to hu kona la to hu nata am mo be quartier fe fe la ni ma quartier ko mo soro i muso ni de olu saba mo nani franyo wa ka fo ko e ka bureau i ko valide an ni be de ka dugon nama i ko valide ni o valide quartier ko mo na don donu président côté jama côté faso côté jama ko jama bina ko fe ni be tiens kan dron jama bi kla kana ni be galon ne kan kan asra mais ni ya de be ka tiens ke ni ya de be ka faso mara tiens ka e be mi fo tiens di abi duskuna ila fi ba fi dala to mina jama bi tuko ko jagwadi donc an na aba abe da ko duguno dun dron ma aw ka ska ko duguno dun dron kama kar tuko mo bi kla tuku aw ko parce que kar tuko mo ba do abe ka min ke ore tiens an na damine mo ba ola guji no ta arrêter indamine be ko doguno ma ne fatoy doguno ma ka kele sake dogo ma kuma place yin la dogo ni war don dia sa kuma dabla mo tika minea ali so madena bangne da meri minel ko ne tika fo yin ya si ça mo tika fo mi don nia of ne ka takiti mo ka to am beko donc bi bole mo la plateforme Clément Dron table Clément Dron ta fo bagay porte parole chama mina bo abina mo ko chama e munu mina kuma ke pour que akana ke Clément Dron pour que nyamo wora ku ya nyena ni mo be fra kuma fo il faut aller me faire comment il faut il faut ne pas comment faut ni mo parce que va sur doit ce qu'il me mi ni jolentai kala côté malikuy professeur ko 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 kramo mo ko ta giba be do va sur o chama be o ce qu'il me mi ni jolentai va sur o be chama do ne ta do ale do ni akina be mi ku ikafo ni me frata kuma radio so na plateforme to la wole li ke dron 77 59 21 70 ne me frata ni radio so la me frata ni kuma info
ah olu b'a f'i ye bon i b'a fɔ tan i bɛ dan yɔrɔ la i b'a fɔ tan n y'a mɛn i bɛ taa kuma an tɔgɔ la mais hali n'i bɛnna min kan k'i ka t'o de fɔ i bɛ dan o ma fani t'a la bani t'a la mɔgɔ buruja t'a la ka taa mɔgɔ dɔ ta tɔgɔ ma ka nkalon dɔ la an t'o dɔrɔn de fɛ mais mali bɛ jɔ cogo min na faso bɛ dilan cogo min na o tiɲɛ jalan bɛ fɔ cogo min na an k'o fɔ mais mɔgɔ kana mɔgɔ nin mɔgɔ kana mɔgɔ bugɔ wa mɔgɔ si kana t'i sigi plateforme tɔgɔ la k'i ye activiste parce que an tɛ activiste ne t'i se activiste a la a ka girin ne ma n ka baara tɛ e ye professeur ne ye école karamɔgɔ n tɛ activiste n tɛ k'a ye n tɛ fɛ ka k'a ye donc mɔgɔ kana fɔ k'i bɛ taa vidéo kɛ k'i bɛ mɔgɔw neni k'i bɛ vidéo kɛ i bɛ taa mɔgɔ buruja an b'o yɔrɔnin dɔrɔn de fɔ mɔgɔ ye donc ka kuma bila yan nɔ ka fɔ ye a bɛɛ lajɛlen ni ce a ka maliyɛnya la sini sɔgɔmada fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Korofinna mairie da la 8 heures a ɲini b'aw fɛ maliyɛnw hali n'a kɛra heure kelen a ko heure kelen ta a ka adamadenya kɔnɔna la a ko heure kelen ta faso kanu kɔnɔna la a ko heure kelen kɛ saraka ye k'o bɔ Mali ye a ka s'a kɛnɛ kan le 26 octobre le octobre kalo tile 26 ye 14 heures an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'Indépendance la boulevard sanfɛ bolibana kɛnɛba walasa Maliko fɛn fɛn b'a kɔnɔna la gɛlɛya bɛ an bɛna revendication bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a kuma fɔra ye n'o banna an bɛ dɔgɔkun kelen di mɔgɔw ma walasa mɔgɔw tile 5 di mɔgɔ ma n'a sɔrɔ min kan ka fara kan mɔgɔw k'o las'an ma n'o banna on va faire le livre d'or de la lutte contre la corruption les revendications et des propositions de solutions an b'a dilan an bɛ taa di jamana ɲɛmɔgɔw ma an b'a ci a ma ka fɔ ayiwa anw kɔni société bɛɛ fara ɲɔgɔn kan artisans sɛnɛkɛlaw avocats juges jeunes diplômés sans emploi écoles mɔgɔ syndicats mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ musow ka tɔnw cɛw ka tɔnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fɔ nin y'an ka hakilina jagabɔ ye a parti fɔlɔ filɛ nin ye an bɛ sɔrɔ ka parti filanan fana dilanni daminɛ ka t'o fana di donc an bɛ fɛ ka kɛ siɲɛba 3 o 3 bɛɛ a 3nan an bɛ sɔrɔ hakilina bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'o déposer ça c'est le projet de société contre la corruption o ka bato o ka baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka taa o sira fɛ jamanatigiw ka taa o sira fɛ n bɛ fɛ ka nin kuma in lase aw ma ka yafa deli aw fɛ parce que Clément ka kuma ka ca wala karamɔgɔ don Dans le commandant, voilà, on gagne le monde. Mais voilà, ok. Ousmane Ousmane Doumbia. Ousmane Doumbia, Moussa Diarra. Ismaël Dambélé. Voilà, 5e. Il y a quoi travailler? Donc, on veut au la même fois. Ok, comment le Ousmane Molo? Ah non, là. Mais Ousmane. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.